God. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯಾತ್ರೆಯಾಗಮಂ. Let's turn our books to Exodus. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ அந்த இடத்துல மோசே வேதத்துல 2 நபர்களை பார்க்கிறோம். ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Who desired more of the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದವರು. அது ஒன்று மோசையா இருக்கிறார். ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸೆಯು, இரண்டாவது தாவீது. ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಾವೀದನು. இந்த 2 பேரும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அதிகமாக வாஞ்சித்தவர்களாய் வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இங்க யாத்திரையாகமம் 33வது அதிகாரம் 12லிருந்து சில காரியங்களை நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம். ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. எடுத்துக்கு வாசிங்க. ತೆಗೆದವರು ಓದಿ 33:12லிருந்து வாசிங்க. 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಿಂದ, மோசே கர்த்தரை நோக்கி, தேவரீர் இந்த ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு போ என்று சொன்னீர். ஆகிலும் என்னோட கூட இன்னாரை அனுப்புவேன் என்று எனக்கு நீர் அறிவிக்கவே இல்லை. இருந்தாலும் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் என்றும் என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது என்றும் தேவரே நீர் சொன்னதுண்டு. உம்முடைய கண்களில் எனக்கு இப்பொழுது கிருபை கிடைத்ததானால் நான் உம்மை அறிவதற்கும் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைப்பதற்கும் உம்முடைய வழியை எனக்கு அறிவியும். இந்த ஜாதி உம்முடைய ஜனம் என்று நினைத்தருளும் என்றார். அதற்கு கர்த்தர், என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். போதுங்க. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் சொல்றாரு 6 லட்சத்துக்கு மேலான ஜனங்க, ஏறக்குறைய எல்லாம் கணக்கும் போட்டா ஒரு 18 லட்சம் ஜனங்களை மோசே நடத்துறாரு. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 18 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆಯು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಡಿಮೆತನದಿಂದ கொண்டு வந்துட்டாங்க, ದಾಸತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு நேராய் போகிறாங்க. ಈಗ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. போகிற பாதை வனாந்தரமாய் இருக்கிறது. ಆದರೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯು ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. அப்போ மோசே சொல்லுகிறாரு, ಆಗ ಮೋಸೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீர் என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னீங்க, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. நான் உம்முடைய பார்வையில தயவு பெற்றேன் என்று நீங்க சொன்னீங்க, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. இப்போது இந்த ஜனங்களை நீங்க நடத்துங்கன்னு சொல்றீங்க. ಈಗ ಈ ಜನರನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಯಾರು என்னோட வருவாங்கன்னு நீங்க சொல்லலையே. ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ. அப்போது தேவன் சொல்லுகிறார், ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, சமூகம் உனக்கு முன்பதாக போகும், ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. My presence will go with you. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. I will give you rest. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು. ಆಮೆನ್. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, பிரசன்னம் உனக்கு முன்பதாய் போகும், ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன், ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இது போன வாரத்தின் செய்தி அப்படியே நான் தொடர்ந்து உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ಕಳೆದ ವಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. தேவனுடைய நுகத்தை போட்டுக்கொண்டால், ದೇವರ ನೊಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, அவருடைய சமூகத்துல கற்றுக்கொண்டால், ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆ, அவர் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொன்னார். ಆತನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. மோசேಗೂ சொல்றாரு, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸೆಗೂ ಹೇಳಿದನು, என் பிரசன்னம் உனக்கு முன்பதாய் போகும், ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன், ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இந்த வசனத்தை நான் படிக்கும் பொழுது, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದುವಾಗ நான் புரிந்து கொண்டேன், ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 18 லட்சம்
ஜனங்களை நீ நடத்தினாலும் உனக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. 18 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು. நம்ம நினைக்கும் 18 லட்சம் மோசே எப்படி நடத்தினாரு? ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ 18 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. இந்த முரட்டு ஜனங்களை எப்படி மோசே நடத்தினாரு? ಈ ಹೊರಟು ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆ ಹೇಗೆ இந்த ನಡೆಸಿದನು. முறுமுறுக்கிற ஜனங்களை மோசே எப்படி நடத்தினாரு? ಈ ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದನು. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத இந்த ஜனங்களை மோசே எப்படி நடத்தினாரு? ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಂತ ಈ ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದನು. ஆமென். ஆமென். நம்ம இதெல்லாம் கற்பனை, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. நம்ம யோசிக்கிறோம், ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஐயோ அவர் ரொம்ப டயர்டா இருந்திருப்பாரு, ಅಯ್ಯೋ ಆತನು ಬಹಳ ಆಯಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ, ரொம்ப களைத்து போயிருப்பாரு, ಆತನು ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, சமூகம் உனக்கு முன்பதாய் போகும், ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ நான் உனக்கு ಹೋಗುತ್ತದೆ, இளைப்பாறுதலை கொடுப்பேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು சொன்ன ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. தேவன் உண்மை உள்ளவர், ಹೇಳಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு, மோசே இளைப்பாறுதலாக தான் இருந்திருப்பார். ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು, ಮೋಸೆಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. Even though he walked with 18 lakhs of people, he was in rest. ಆತನು 18 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆತನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. What gave him rest is the presence of God. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. Hallelujah. Hallelujah. இன்றைக்கு நாம் இளைப்பாறுதலா இல்லாததுக்கு காரணம் தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மளோட நடக்காததுனால தான். ಇಂದು ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. Hallelujah. Hallelujah. If we bring this presence of God in your house, there shall be rest in your house. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. உன்னுடைய வீட்டுல இந்த இளைப்பாறுதல் வர வேண்டும் என்றால், இந்த பிரசனம் உன்னுடைய வீட்டுல இருக்குமே ஆனால் இந்த இளைப்பாறுதல் உன்னுடைய வீட்டுல தங்கும். ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. Amen. Amen. இந்த கால வேளையில என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால், bringing back the presence of God in your house. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರುವುದು. Then the Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? ಮೋಸೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕೊಡಿಸಬಾರದು. ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಿತೆಂಬ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. நீர் எங்களோட வராமல் போனால், ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ, நீர் உம்முடைய ஜனங்களோட வராமல் போனால், ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ, நீர் எங்களை ப்ளீஸ் எப்படி என்ன சொல்றதுங்க, எங்களை நேசிக்கிறீங்க, எங்களோட சமாதானமா இருக்கிறீங்கன்றது என்ன அடையாளம்? ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗುರುತೇನು? என்னன்னா, ಏನೆಂದರೆ, இப்போ நான் சொல்றேன் பிரதர்ட்ட என்ன சொல்றேன்னா, என் பிரச்சனை முன்னோட போகும். ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸಹೋದರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೋಸೆ ಕೇಳ್கிறாரு, உங்க பிரச்சனை என்னோட வரலனா, ಮೋಸೆ ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ எங்க மேல உங்களுக்கு கோபம் இல்லன்றது அர்த்தம். ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಪವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. நீங்க எங்களோட வராமல் போனால், ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ, உங்களுடைய பிரசன்னம் என்னோட வராமல் போனால், ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ, நீர் இன்னும் எங்களை மன்னிக்கல, நீர் இன்னும் எங்கள் மேல் கோபமா இருக்கிறீங்கன்றது அர்த்தம். ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. Amen. Amen. If God is pleased with you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, God's presence is an identification that God is pleased with you. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಗುರುತೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. தேவன் உன்னோட இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன? ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಗುರುತೇನು? தேவன் உன்னோட சமாதானமா இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன? ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನು? தேவன்
உன்மேல் பிரியமா இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗುರುತೇನು? அவர் உன்னோட நடப்பது. ಆತನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. Amen. ಆಮೆನ್. If God is walking with you, then God is pleased with you. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. If God is not walking with you, that means God is not pleased with you. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. நாமளே நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது கர்த்தர் என்மேல் சந்தோஷமா இருக்கிறார். ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ Show ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ me the ಎಂಬುದಾಗಿ. presence of God in your life. I will tell you, God is pleased with you. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Show the presence of God in your life and I will tell you, God is pleased with you. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Show your presence in your home. I will tell you, God is pleased with your family. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Show the presence of God in your church. I will tell you, your church is blessed. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because the presence of God is the only identification that God is pleased with all of us. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಮೋಸೆಸ್ சொல்றாரு, ಮೋಸೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀ ಎನ್ ಕೂಡ வரலனா, ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಜನರು பார்த்து என்ன சொல்வாங்க? ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎங்களோட ಸಮಾಧಾನமா ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை காட்டுங்க. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, தேவன் உங்களோட பிரியமாக இருக்கிறார் என்று நான் அறிந்து கொள்கிறேன். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. மோசே சொல்றாரு, நீங்க இருந்தாதான், நீங்க என் கூட வந்தாதான் நீர் என்னோட இருக்கிறீர் என்று, என்னை மன்னித்தீர் என்று, நீர் என் மேல் சந்தோஷமா இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம். ಮೋಸೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து வாசித்து பாருங்க. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಓದಿ 16வது வசனம். 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಿತೆಂಬುದು ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾತರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. How will people know? ಜನರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ. எவ்வளவு அழகான வார்த்தை பாருங்க, ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾದ. that you are pleased with me. யார் என்னோட நீங்க சமாதானமா இருக்கிறீங்க, என்னோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்றது ஜனங்க எப்படி தெரிஞ்சு கொள்வாங்கன்னா, உங்களுடைய பிரசன்னம் என்னோட நடக்கும் பொழுது. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ. Hallelujah. Hallelujah. How will people know that your God is God of Almighty? ನೀವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಹೇಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? How people will know that you are worshiping this God? ಜನರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? By the presence. ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು நடக்கும் பொழுது, ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ என்னோட வந்தா ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜನರು அறிந்து கொள்வாங்க, ಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವ ದೇವ ಪಿள்ளை ಎಂದು சொல்லி, ಈತನು ದೇವರ ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು சொல்ல தேவையில்லை, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು சொல்ல தேவையில்லை, ನಾನು ಬೋಧಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತವನು சொல்ல தேவையில்லை, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು நடக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சா அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க நான் கிறிஸ்துவன். ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತಿಳಿದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದನ್ನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ அட்டாயர். நான் என்ன போடுறேன், நான் ஒரு பெரிய அங்கியை போட்டா தான் நான் ஒரு தேவ பிள்ளைன்னு நினைச்சாங்கன்னா அதல்ல.
ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಾನೊಂದು ದೇವ ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದಲ್ಲ. நீங்க பொட்டு வைக்கலனா தேவ பிள்ளைங்கன்றது கிடையாது. ನೀವು ಆ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮಗು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. நீங்க நல்லா ஷேவிங் பண்ணிட்டு ஒயிட் ஷர்ட் போட்டீங்கன்னா தேவன் உங்களோட இருக்கிறாருன்றது கிடையாது. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. It is the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೇ ಅದು. Amen. ಆಮೆನ್. It is by the presence of God that you are identified as a child of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದೇ ನೀನು ದೇವರ ಮಗು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಗುರುತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಳಗಾನ ವಚನ பாருங்க. ಇನ್ನು ಅಂದವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of this earth? ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எனக்கும் ನನಗೂ உன் ஜனங்களுக்கும் ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೂ இந்த பூமியில இருக்கிறவங்களுக்கு ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவது ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು என்ன? ಏನು? உன் பிரசன்னம் தானே. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மோசே சொல்றாரு, ಮೋಸೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அவனுக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? உன் பிரசன்னம். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ. உன் ஜனங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? உன் பிரசன்னம். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರವೇ. எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ನನಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ. அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இவர்கள் விசேஷித்தமானவர்கள். ಇವರು ವಿಶೇಷವಾದವರು. இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. தேவன் ಇವರುಗಳோடு நடை போடுகிறார். ದೇವರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 10 பேருக்கு நடுவுல நீ நின்னாலும் 10 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತರು வித்தியாசமாயிருப்ப. ನೀನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿ. ஏனா நீ தேவ பிள்ளை. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಗು. 10 வீட்டுக்கு நடுவுல உன் வீடு இருந்தாலும் 10 ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ வீடு வித்தியாசமா இருக்கும். ನಿನ್ನ ಮನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. தேவனுடைய பிரசன்னம் உன் வீட்டில். ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. இந்த பட்டணத்திலேயே ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ வித்தியாசமா இருக்கும். ಈ ಸಭೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் பணமோ உன் சொத்தோ உன் வசதியோ உள்ள படிப்போ எதுவும் உன்னை வேறுபடுத்தாது. உன்னை வேறுபடுத்துகிற ஒரே ஒரு காரியம் தேவ பிரசன்னம். ನಿನ್ನ ಹಣವು, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಿನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ தான் ಮೋಸೆ சொல்றாரு. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೋಸೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, பிரசன்னம் இல்லனா ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು போக மாட்டேன். ನಾನು ಹೋಗಲಾರೆ. ஒரு வித்தியாசமும் இல்லையே. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. பிரசன்னத்துலதான். ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. 18 ಲಕ್ಷ ಜನங்க, 18 ಲಕ್ಷ ಜನರು. தண்ணி கிடையாது, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ஆனா இவருக்கு இளைப்பாறுதல். ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 18 ಲಕ್ಷ ಜನங்க, 18 ಲಕ್ಷ ಜನರು. சாப்பிடுறதுக்கு இறைச்சி இல்ல, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ. ஆனா ಇவருக்கு ಇளைಪಾறுதல். ಆದರೆ ಈತನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 18 ಲಕ್ಷ ಜನங்க, 18 ಲಕ್ಷ ಜನರು பின்தொடர்ந்து வருகிறது. ಪರೋಹನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ஆனா ಬರುತ್ತದೆ. இவருக்கு ಇளைಪಾறுதல். ಆದರೆ ಈತನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 18 ಲಕ್ಷ ಜನங்க, 18 ಲಕ್ಷ ಜನರು. சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ஆனா இவருக்கு இளைப்பாறுதல். ಆದರೆ ಈತನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? நடத்துனது ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲ, ನಡೆಸಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲ. ಮೋಸೆಯೋಡ ಇರುವ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಂ. ಮೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம 100 பேரை வச்சா நடத்த முடியலன்றோம். 100 ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. 3 ಪಸங்களை வச்சு வளர்க்க முடியலன்றோம். 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಂ இருந்தா, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ அவர் எல்லாவற்றையும் நடத்துவார். ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் உனக்கு இளைப்பாறுதலை அவர் கொடுப்பார். ಆತನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. There is rest in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಈ ನಾட்களில் நான் பார்க்கிற ஜனங்க கலக்கத்தோடவும் ஒரு அலைப்போடவும் ஒரு ஓட்டத்தோடவும் காணப்படுகிறார்கள். எதற்கு என்று கேட்டால் தெரியல. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಳವಳದಿಂದಲೂ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They don't know. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They're so busy, they don't know.
ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಳವಳದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They're so occupied, they don't know. ಅವರು ಬಹಳ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They're running so much, they don't know. ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But God says, ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, I will give you rest. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Because your presence is there. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Bring back that presence in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತನ್ನಿ. வேதத்துல ஓபேதேதமுடைய வீட்டை நம்ம பார்க்கிறோம். ಓಬೇದ್ ಏದೋಮನ ಮನೆಯನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவன் புறஜாதியாய் இருக்கிறான். ಅವನು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಿಟೈಟ್ ಎನ್கிற ஒரு இனம். ಆ ಗಿಟೈಟ್ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ದಾವೀದನು தேவனுடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறவனா இருந்தபடியால், ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ரொம்ப ಆಸೆಪಟ್ಟ. ಅವನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ஆனால் அந்த பிரசன்னத்தை கொண்டு வருகிற முறை அவன் தவறிவிட்டான். ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರುವಂತ ವಿಧವನ್ನು ಆತನು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. அப்பொழுது கொண்டு வருகிற வழியில, ಆಗ ತರುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்படுகிறது. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ಜರುಗಿತು. ஊசா என்கிறவன் ஒருவன் கையை வைத்து விட்டு அவன் மரித்து போகிறான். ஊசா ಎಂಬುವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. அப்போது தாவீது சொல்கிறார், இப்படியாக நான் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை நான் தேசத்திற்கு கொண்டு போக மாட்டேன், மறுபடியும் தேவனை விசாரித்துட்டு நான் மறுபடியும் இந்த பிரசன்னத்தை நான் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி அங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஓபேதீதம் வீட்டில அவருடைய பிரசன்னத்தை வைத்து விடுகிறார்கள். ಆಗ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಾನು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಓಬೇದನೆಂಬ ಒಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಇಟ್ಟನು. ஆமா, இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது தேவனுடைய பிரசன்னம். ಈ ಮಂಜೂಷವೆಂಬುದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಯಾರೋ ஒரு மனுஷன் வீட்டில, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ தேவனை அறியாதவன், ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವನು இந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு போய் வச்சிடுறாங்க. ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Now the king David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of the God. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಂಜೂಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಓಬೇದೆದೋಮನನ್ನು ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ದಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. தாவீதுக்கு ஒரு செய்தி வருது. ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. எங்க இந்த பிரசன்னத்தை எடுத்துட்டு போய் வெச்சியோ, ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟೆಯೋ, அந்த வீடு, ಆ ಮನೆಯು அவனுக்கு சொந்தமான எல்லா காரியங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅವನ ಮನೆಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Amen. Amen. See, the presence of God gives you rest. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Second, the presence of God brings you blessing. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. நான் நிறைய பேரை யோசிக்கிறேன். ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. நிறைய பேர் அந்த பொம்மையை வச்சிருப்பாங்க. ಅನೇಕರು ಆ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ஏன்னு கேட்டா நிறைய பணம் வரதான் வீட்டுக்குள்ள. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. சில பேர் குதிரை கால்களை வைத்திருப்பாங்க, ஹார்ஸ் ஷூஸ் ன்னு சொல்லுவாங்க. ಕುದುರೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ஏன்னா பணம் நிறைய வரமா வீட்டுக்குள்ள. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. சில பேர் என்னென்னவோ வீட்டுக்குள்ள வைக்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಏನೇನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? அவங்க வீட்டுல ஆசீர்வாதம் வரணும், ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. நீங்க என்னத்தை வச்சிருக்கீங்க? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? என்ன வச்சிருக்கீங்க? ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? பொம்மைக்கு மேல வச்சிருக்கீங்களா? ಆ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? என்ன வச்சிருக்கீங்க? ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ஏதோ வைக்கல இல்ல? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಇಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಅದೆல்லாம் உங்களை நசுக்கிடும். ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಶಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ஆசீர்வாதம் என்பது வெறும் பணம் கிடையாதுங்க. சமாதானம், நிம்மதி, உடல் ஆரோக்கியம். blessing is something greater than money. பணம் என்பது ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு பகுதி தான். ஆசீர்வாதம் என்பது பெரியது.
ಹಣವೆಂಬುದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬುದು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. Money is just a part of blessing. ಹಣವೆಂಬುದು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ, But blessing is much more. ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. Amen. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಣಕಾರಗಳ ಕಾಮಿಚಾಂಗ. ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಧನವಂತರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. It's a rich man's wedding. அது ಒಂದು ஐஸ்வர்யವಂತನ மதுவே. அங்க போட்டுக்கிற சேருங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரதம் மாதிரி இருக்குது அந்த சேருங்கெல்லாம். ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಚೇರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರಥದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. அங்க சர்வ் பண்ண வந்தவங்க எல்லாம் ಹೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅங்க உட்கார்ந்தவங்க நல்ல பணக்காரங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಟ್றாங்க. ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದರು. ಸರ್ போட்டோமா? ಸರ್ ಹಾಕಲ್ಲ? வேணா. ಬೇಡ. ಅರ್ಥವಾ ಬರ? ಸರ್ போட்டோமா? ಸರ್ ಹಾಕಲ್ಲ? வேணா. ಬೇಡ. ಸರ್ போட்டோமா? ಸರ್ ಹಾಕಲ್ಲ? வேணா. ಬೇಡ. ஏன்னா சுகர் இருக்குது, பிபி இருக்குது, ஹார்ட் பீட் இருக்குது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಬಿಪಿ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ. செய்ய முடியும், ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ, உட்கார முடியும், ಕುಳಿತಲು ಆಗುತ್ತದೆ, சாப்பிட முடியாது. ಆದರೆ ತಿನ್ನುವುದು பெரிய பணக்கார கல்யாணம், ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮದುವೆ. நம்ம ஆளு கல்யாணத்துக்கு போய் பாருங்க, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, அப்படியே இலைய அடிச்சு கட்டுவாங்க பாருங்க. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ அதுதான் ஆசீர்வாதம். ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ஹalleluya, ஹalleluya. ரதத்தின் மேல உட்கார்ந்து ஒரு லட்டுவை சாப்பிட முடியல உன்னால. இலையில உட்கார்ந்தா நான் எதை வேணாலும் சாப்பிடுவேன். ಆ ಒಂದು ಲಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಇದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋல பார்த்தத சொல்றேன். ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. God's blessing is good health, strength, peace, rest and everything. ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಲ, ಇವೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. பணம் ஒரு பகுதிதான், ಹಣವು ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ, அதுவும் தேவன் கொடுக்கிறார். ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஓபேதீதம் வீட்டுல இந்த ரதம் இருந்தது. தாவீதுக்கு விஷயம் போது, ஐயா யாரோ ஒரு வைத்தறிச்சலுக்காரன் இருந்திருப்பான், அவன் போய் சொல்லியிருப்பான், அவன் வீடு ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்குது. ஏன் தெரியுமா? நீங்க என்னத்தையும் அங்க வச்சுட்டு போனீங்களே, அதனால அவங்க எல்லாமே ஆசீர்வதிக்கப்படுது. தாவீதுக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது, ஓகே அந்த பிரச்சனத்தை நம்ம எடுத்துன்னு வரணும். ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಡಿದವನು ಹೋಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಇಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ದಾವೀದನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂயா. யாரா இருப்பாங்க ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನು சொல்றதுக்கு, ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. பாஸ்டருக்கு காசு ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬೋಧಕರಿಗೆ ಹಣವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. இல்ல உங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பிரதர்ட்ட பணம் ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ அவங்க வீடு மேல வீடு கட்டுறாங்க, ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, அவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ இப்படி யாரா ஒருத்த போய் சொல்றதுக்கு இருப்பான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ அன்னைக்கு பெட்டியை தான் தூக்க முடியும், ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. இருக்கிற பிரசன்னத்தை யாராலையும் தூக்க முடியாது. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. யோசேப்பு போன இடத்துலலாம் தேவ பிரசன்னம் இருந்துச்சு. ಯೋಸೇಫನು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಆಡೆಯ ಪುಡುಗನಾங்க, ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತರು, அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அவனை துரத்துனாங்க, ಅವನ ತಂದೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು, பார்த்தாங்க, ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದರು. என்ன பண்ணாலும் அவன்கிட்ட இருக்கிற பிரசன்னத்தை புடுங்க முடியல. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அரசனாக வேணும், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக வேண்டும்னா அவன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுவான். ಅವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲೈಪಾರದಲ್ಲಿ இருந்துச்சு, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಅಡಿಮೈತನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲೈಪಾರದಲ್ಲಿ இருந்துச்சு, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು. ರಾಜ வீட்டிலே ஒரு இலைப்பாறுதல் இருந்துச்சு, ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು. பிரதமனாகும்போது ஒரு இலைப்பாறுதல் இருந்துச்சு, ಅವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೈವ ಪ್ರಸನ್ನ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವನೊಂದಿಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God's presence, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. God's presence will bring you blessing. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಸಂಗೀತಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16:11 ವಾಸಿಂಗ. 16:11 ಓದೋಣ. பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும் நான் என் முழு பிரியத்தையும்
இல்லைங்க, சங்கீதம். ஆமாம், 16:11. ம் ம் you will fill me with joy in your presence. படிக்கிறது 16:11. உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம். பாருங்க, அந்த இடத்துல இளைப்பாறுதல் இருந்துச்சு, இன்னொரு இடத்துல ஆசீர்வாதம் இருந்துச்சு. இங்க என்ன சொல்றாரு? in your presence there is joy. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ. தேவ பிரசன்னம் உன்னோடு இருந்தா, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ சந்தோஷம் உண்டாகும், ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. எதை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டீங்க, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, எதை குறித்தும் முறுமுறுக்க மாட்டீங்க, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, எதை குறித்தும் அழுவ மாட்டீங்க, ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. தேவ பிரசன்னம் ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸಂತೋಷத்தை ಉಂಟು பண்ணுமா, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. போதுங்க. you may known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy, பரிபூர்ண ஆனந்தம் அவருடைய சமூகத்துல ಉಂಟೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಿ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ. இப்போ தேவன் உன்னோட இருக்கிறார் என்றால், ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದರೆ என்ன அடையாளம்? ಅದರ ಗುರುತೇನು? ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. if God is with you, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ what is the identification? ಅದರ ಒಂದು ಗುರುತೇನು? ஆனந்தம், ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ. ஆமென், ಆಮೆನ್. இந்த பாட்டு எனக்கு தெரியாது, ஆனா வரி என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம். ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಲುಗಳು இன்னைக்கு வீட்டுல போய் பாருங்க. இன்னைக்கு மனுஷன் பேசுற மாதிரியே பேசுறது இல்ல, எல்லாம் மிருகங்க பேசுற மாதிரி சந்தோஷமா பேசுங்க. என்ன எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கு. there is no smile in the house. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, அப்பா அம்மாட்ட சந்தோஷம் இல்ல, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, கணவன் மனைவி கிட்ட சந்தோஷம் இல்ல, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா கிட்ட சந்தோஷம் இல்ல, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. எங்கடா போயிட்டு வந்த? ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ஏண்டா இது உட்காடே உருன்னு இருக்கிறது, அவன்கிட்ட கேட்காதீங்க, டென்ஷன் ஆயிடுவான். அது தேவ பிரசன்னம் இல்லாத வீடு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಮನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಂ இருக்கிற வீடு, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವಂತ ಮನೆ, ಸಂತೋಷம் இருக்கும், ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಂತೋಷ. எப்பவுமே ஒரு சிரிப்பு இருக்கும், ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಗುಮುಖವಿರಬೇಕು. பாஸ்டர் சிரிக்கவே மாட்டேன். ಯಾರು ಸಿರಿಕೆ? ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಿರಿಕೆ ಕೂಡದು. ನಾನು ನಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೋಧಕನು ನಗಬಾರದು. ಸುಟ್ಟಾಗಿಡು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ದೇವನುடைய அடையாளம் சிரிப்பு. ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಒಂದು ಗುರುತು ಸಂತೋಷ, சமாதானம், சந்தோஷம், ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ. வீட்டுக்கு யாரும் வந்தா சந்தோஷமா இருங்க, ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, நீங்க உங்களுக்குள்ள சந்தோஷமா இருங்க, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಇದು ದೇವ பிரசன்னம், ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. இது அடையாளம், ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, பெரிய பொட்டு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, பெரிய பொட்டு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ஆனா சிரிங்க வீட்டுக்கு வந்தா, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಗಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. I don't care what you have here, but I really care, do you have joy? ನೀವು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ஆமென், ಆಮೆನ್. பொட்டெல்லாம் எடுத்துடுறீங்க, நான் வீட்டுக்கு வந்தோம், வந்துட்டாங்களா 2 பேர் வீட்டுக்கு, செய்யணுமா ನಾನು? ಆ ಮನೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರಾಯಿಸುತ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಜಾಯ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷம், ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.
இது ನಗಿರಿ. தேவ பிரசன்னத்துடைய அடையாளம். ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So God says, in my presence there is fullness of joy. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So தேவ பிரசன்னம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முயற்சி செய்யணும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. எப்படி? ಹೇಗೆ? அப்போஸ்தலர் நடபடிக்கை 3:20-21 வாசிங்க. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:23. இல்ல 3:20-21. 3:20-21. ம் ம் ஆ ஆ ம் 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 இல்லைங்க, இது ஆங்கிலத்தில் இப்படியே இருக்குது. 19 வாசிங்க. ஆ ஆ கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் இளைப்பாறுதலின் காலங்கள். ஆங்கிலத்தில் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா, the times of refreshing. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಗಳು. The time of refreshing may come from the presence of the Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. refreshing ನ என்ன தெரியுமா? ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಕಲತ್ತು போய் வரும்போது, ಹಾಗೆ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಬರುವಾಗ உங்களுக்கு யாரனா ஒரு கிளாஸ் இப்போ மோர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா இப்போ எப்படி இருக்கும்? ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಯಾರಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? நிறைய பேருக்கு அனல் தாகமா இருக்கு, தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்கு, டயர்டா இருக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு கிளாஸ் மோர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா என்ன சொல்வீங்க? ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೆಕೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಆಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೀರಾ, ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? நல்லா இருக்குதுங்க பாஸ்டர், ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೋಧಕರೇ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದೆನು. அதுதான் ரிஃப்ரெஷிங். ಅದೇ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲೆತು போய் வரும்பொழுது, ನೀನು ದಣಿದು ಬರುವಾಗ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಂ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು மறுபடியும் புதிதாக்கும், ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಪುನಃ ಪುನರ್ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ தேவனுடைய வார்த்தை, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, தேவ பிரசன்னம், ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು புதிதாக்கும், ನಿನ್ನನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. இந்த வாரம் முழுவதுமாய் உழைச்சிட்டு வாழ்க்கையே சோர்ந்து போய் வரும்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய பிரசன்னம் உனக்கு இளைப்பாறுதல, அந்த புதிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா? ವಾರವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದಣಿದು ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಅದು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப இந்த பிரசன்னத்தை நம்ம எவ்வளவு வாஞ்சிக்கணும். ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಯಸಬೇಕು? பிரசன்னம் உன்னுடைய அடையாளம். ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. பிரசன்னத்துல உனக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು. பிரசன்னத்துல உனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. பிரசன்னத்துல உனக்கு உச்ச ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪುನರ್ರೂಪಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ದಣಿದು ನಿನಗೆ ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. அப்போ இந்த பிரசன்னம், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು எனக்கு வேணும், ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. நீங்க ஆசைப்படுறது எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. ನೀವು ಆಸೆ ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ரெஸ்ட் இருக்கு, ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ இருக்கு, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿದೆ, ಜಾಯ್ ಇருக்கு, ಸಂತೋಷವಿದೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಇருக்கு. ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ எங்க இருக்கு? ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಇருக்கு. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದೆ. பிரசன்னம் எங்க இருக்கு? ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ தேவனோட இருக்கு. ದೇವರೊಂದಿಗಿದೆ. தேவனோட ನೀ இருந்தா, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದ್ದರೆ ದೇವರ பிரசன்னம் உன்னோட இருக்கு. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. அதான் சொல்றாரு. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நொகம், ನನ್ನ ನೊಗವು லகுவாக இருக்கிறது, ಅದು ಮೃದುವಾದದ್ದು, அது நல்ல அமைதியான பாதையில நான் கொண்டு போவேன். ಅದು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾವೀದನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅಮರ್ந்த ತಣ್ಣೀரோட, ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, பச்சை பசேன்னு இருக்கிற புல்லுகள் இருக்கிற இடத்துல, ಆ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸನಾದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ நான் நடத்துவேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ஆமென், ಆಮೆನ್. நீங்க போராட வேண்டாம், ನೀವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, புலம்ப வேண்டாம்,
புலம்ப வேண்டாம். ನೀವು ಹಾಗೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம எல்லாம் செய்யணும். ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. எப்படி? ಹೇಗೆ இந்த பிரசன்னத்தை ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು என் வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ கொண்டு வர முடியும்? ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು எப்படி? ಹೇಗೆ இந்த பிரசன்னத்தை ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು வீட்டுல ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ கொண்டு வர முடியும்? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. யோசிங்க, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. தேவ சித்தத்தை செய்யும் பொழுது ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ அங்க தேவ பிரசன்னம் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. மைண்ட், ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯು, your thought, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು, your actions ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು should desire to do God's will. ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಬಯಸಬೇಕು. அப்போ தேவ பிரசன்னம் அந்த இடத்துல இருக்கும். ಆಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. நான் அன்பா கேட்டுக்கொள்கிறேன், ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, உங்க வீட்டுல ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ தேவ பிரசன்னம் வருவதற்கு ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ நீங்க கதவுகளை திறந்து கொடுங்க. ನೀವು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡಿರಿ. இதோ நான் வாசக்காலை தட்டுகிறேன், ಇಗೋ ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. எவன் ஒருவன் திறக்கிறானோ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದರೆ அவனுக்குள்ள நான் வருவேன். ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்க வீட்டை தரங்க, ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை வரட்டும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. எப்படி? ಹೇಗೆ? தேவ சித்தத்தை செய்கிறத போல ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் வீட்டுல நடக்க கூடாது. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீ உங்களுக்குள்ளவும் வரக்கூடாது, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೇನೂ ಅದು ಬರಬಾರದು, வீட்டுக்குள்ளவும் அது வரக்கூடாது. ಮನೆ ಒಳಗೂ ಅದು ಬರಬಾರದು. வீட்டுக்குள்ள யாரனா வந்தாங்கன்னா ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ தெய்வ அமைதி காணப்படணும். ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಾಂತವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. போன மாதத்துக்கு முன்ன மாதம் எங்க பெரியம்மா வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು சாப்பிட கூப்பிட்டேன். ಆಕೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. ಆಗ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. பாஸ்டர் வீடு மாதிரி இருக்குது. நாங்க ಬೋಧಕರ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ, நல்லா இருக்கு, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல என்ன சொல்ல வராங்க. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அமைதி இருக்கு, ಆ ಒಂದು ಶಾಂತತ್ವವಿದೆ. வீட்டுக்குள்ள நுழையும் பொழுது ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಲೇ ಯಾರು ಬಂದರು ದೇವ பிரசன்னம் உங்க வீட்டுல உணரணும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅದು எப்படி? ಅದು ಹೇಗೆ? வீட்டுல வசனங்கள் இருக்கணும், ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿರಬೇಕು, வீட்டுல ஜெபம் இருக்கணும், ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು, தேவனுடைய பாடல்கள் வீட்டில் இருக்கணும், ದೇವರ ಹಾಡುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, நீங்க ஜெபிக்கணும், ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. 10 பேர் சொல்லணும் ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತವ வீடு, 10 ಜನರು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவங்களும் கிரசா பண்டிகை, நீங்களும் கிரசா பண்டிகை, அவங்களும் ஆயுத பூஜை, நீங்களும் ஆயுத பூஜை, எல்லாம் நீங்க செஞ்சுட்டு எப்படி 10 வீட்டுக்கு நடுவில் உங்க வீடு கிறிஸ்துவ வீடுன்றது தெரியும்? ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ 10 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? நம்ம சிரிப்பா பார்க்கிறோம், இதுதான் நம்ம செய்றோம். ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನೇ. ஆமென். ஆமென். தேவனுக்கு விரோதமானது எதுவுமே செய்யாதீங்க, தேவ பிரசன்னம் வீட்டுக்குள்ள வரும். ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. பேசினா கூட ஆவியானவர் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டார். ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ உன் வாயில வந்தா கூட ஆவியானவர் உன் வீட்டில இருக்க மாட்டார். ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. சண்டைகள் போட்ட ஆவியானவர் உன் வீட்டில இருக்க மாட்டார். ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. தவறான காரியங்கள் உன் வீட்டில நடந்தா தேவன் இருக்க மாட்டார். ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. தவறான காரியங்கள் உன் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலும் தேவன் இருக்க மாட்டார். ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஜாக்கிரதையா இருங்க, ಜಾಗರೂಕತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. தேவனுடைய வீடு, தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதபடி நாம் வாழும்போது தேவ பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ள இருப்பார். ನಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் எப்பவே சொல்லுவேன், ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, கூடி வீட்டுக்குள்ள நெகட்டிவா பேசக்கூடாது. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில செவுறுகள் பாருங்க, பழைய செவுறுகளை போல அவைகள் உங்களுடைய வார்த்தை எல்லாம் அது கேட்டு 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 அந்த வீட்டுக்குள்ள போகும்போதே எங்களால உணர முடியும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற சாபங்கள் என்ன என்று சொல்லி.
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. உண்மையா சொல்றேன். ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே we can sense what type of spirit is moving in that house. ಈ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. Amen. Make sure your house is filled with the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஒரே ஒரு ரகசியம் சொல்லி கொடுக்கிறேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. தேவ பிரசன்னம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. வீட்டில எப்படி பாஸ்டர் இருக்கும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? எப்படினா ಹೇಗೆಂದರೆ பாருங்க FM 93 போட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ கார்ல பாட்டு வரும். ಆ ಒಂದು FM 93 ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆனா இங்க பாட்டு வரல. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா ரேடியோ அங்க இருக்கிறதுனால ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ அந்த frequency இருக்கிறதுனால ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ பாட்டு வருது. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರುತ್ತದೆ. அதே ரேடியோவை இங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ಅದೇ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ இங்க frequency செட் பண்ணீங்கன்னா ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ இங்கேயும் அந்த பாட்டு வரும். ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாட்டு எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆனா frequency கரெக்ட்டா நீங்க செட் பண்ணீங்கனாக்கா பாட்டு வந்துரும். ಆದರೆ ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தேவ பிரசன்னம் எல்லா இடத்திலும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆனா உங்க வீட்டு frequency செட் பண்ணீங்கனா ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ தேவ பிரசன்னம் உங்க வீட்டில வரும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ இருக்கு? ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? உங்க கையில இருக்கு. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. சொல்லு என் வீடு இப்படி தான் இருக்கணும். ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು. வீடு சமாதானமா இருக்கணும். ನನ್ನ ಮನೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದமா இருக்கணும். ನನ್ನ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷமா இருக்கணும். ನನ್ನ ಮನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. வீடு இளைப்பாறுதல் கொண்டு வருகிறதா இருக்கணும். ನನ್ನ ಮನೆಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நிறைய பேர் உங்க வீட்டுக்கு வரீங்க. ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. தூங்குறீங்க. ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಾ. ಮರುನಾள் கேட்டீங்கன்னாக்கா ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ வாழ்க்கையில டயர்டு ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ்டர்னுவீங்க. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? வீட்டுல நீங்க தூங்குனீங்கல்ல, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು இளைப்பாறுதல் கிடைக்கல. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. இளைப்பாறுதல் கிடைச்சாதான் அடுத்த நாள் ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்க. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರುತ್ತೀರಾ. ஆமென். ஆமென். இளைப்பாறுதல் இல்லாத வீட்டுல நீங்க எவ்வளவு தூங்கினாலும் அடுத்த நாள் வாழ்க்கையில முன்னேறே போக முடியாது. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Make sure no sin enters your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Presence of God will come. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. நேரம் இல்லை எனக்கு, but I can continue. ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇங்கே ಮುಗಿக்கிறேன். ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು சொல்ல தேவையில்லை. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನத்தோட போங்க. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ, இனி என்னுடைய வீடு, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆ தேவ பிரசன்னத்தை சுமக்கிற ஒரு வீடாக இருக்கணும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. தேவ சமாதானம் இருக்கிற வீடா இருக்கணும். ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವಿರುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. தேவ பிரசன்னம் இருந்தா ஆசீர்வாதம் தானா வந்துரும் வீட்டுக்கு. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ತಾನಾ வந்துரும். ಸಂತೋಷವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. இளைப்பாறுதல் தானா வந்துரும். ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. புத்துணர்ச்சி, ರೆಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಇಸ್ புத்துணர்ச்சி ತಾನಾ வரும். ಉತ್ಸಾಹವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. So seek for the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಿರಿ. சண்டை போடுறதால தேவ பிரசன்னம் நமக்கு கிடைக்காது. ಜಗಳವಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ஒரே ஒரு கதையை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಟ ಕಥೆ. ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕಥೆ. ஒரு சிங்கமோ, ಒಂದು ಸಿಂಹವು, ஒரு குரங்கோ, ಒಂದು ಕೋತಿಯು சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದೆ. குரங்கு சொல்தா, ಕೋತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, இந்த பில்லு ப்ளூ கலர் ஆகுது, ಇದು ಈ ಹುಲ್ಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. சிங்கம் சொல்லுதா, ಸಿಂಹವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, இந்த பில்லு பச்சை கலர்ல இருக்குது, ಈ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. 10 நாளா இந்த சிங்கத்துக்கும் இந்த குரங்குக்கும் சண்டை. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಈ ಕೋತಿಗೂ ಜಗಳ. ಇದು ಬ್ಲೂವಾ, ಇದು ಪಚ್ಚೆಯಾ, ಇದು ನೀಲಿನ ಅಥವಾ ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವಾ? பில்லு என்ன கலருங்க? ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಯಾವ ಕಲರು?
பச்சை கலர், ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. சிங்கம் பச்சை கலர் இருந்து, ಸಿಂಹವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ இந்த ಹೇಳುತ್ತದೆ. குரங்கு ப்ளூ இருந்து, ಈ ಕೋತಿಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ இப்படியே ಹೇಳುತ್ತದೆ. 10 நாள் போயிடுச்சு. ಹೀಗೆ 10 ದಿನ ಕಳೆಯಿತು. சரி வா 2 பேரும் ராஜா கிட்ட போலாம், அவர் நியாய தீர்க்கட்டும். ಸರಿ, ಇಬ್ಬರು ನಾವು ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿ. காட்டு ராஜா கிட்ட போனாங்க. ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. அங்க வந்து சிங்கமும் குரங்கும் வந்து நிக்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಕೋತಿ ಬಂದು ನಿಂತರು. இப்போ சிங்கம் சொல்லுது எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை. ಈಗ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ராஜா கேக்குறாரு என்ன பிரச்சனை? ರಾಜನು ಕೇಳಿದನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? அது லயன், அது கிங் ஆஃப் த ஜங்கல் லயன், ಅದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಹುಲಿ. என்ன பிரச்சனை? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? அப்போ சிங்கம் சொல்லுது, ಆಗ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿತು, இந்த குரங்கு சொல்லுது இந்த புல்லு வந்து ப்ளூ கலர்னு சொல்லிட்டு, ಈ ಕೋತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಈ ಹುಲ್ಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா நான் சொல்றேன் இது பச்சை கலர்னு. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதுக்கு சிங்கம் ராஜா சொல்லுச்சா, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹರಾಜನು ಹೇಳಿದನು, குரங்கு தான் கரெக்ட், ಕೋತಿಯು ಸರಿಯಾದದ್ದು, போ ಹೋಗು அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியாயம் தீர்த்து அமிச்சிட்டாராம். ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. குரங்குக்கு பயங்கர சந்தோஷம், ಕೋತಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ, நான் தான் ஜெயிச்சேன். ನಾನೇ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆನು. சிங்கத்துக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன், ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಳವಳ, செப்பரேட்டா வந்துச்சா. ಅದು ಒಬ್ಬ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬಂತು. வந்துட்டு கேட்ட ராஜா கிட்ட, ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತು, பில்லு பச்சை கலர் தானே, ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು நீ எப்படி ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, குரங்குக்கு நியாயம் கொடுத்த? ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೋತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ அப்ப ಕೊಟ್ಟೆ? ராஜா கேட்டாரா நீ யாரு? ಆಗ ರಾಜನು ಕೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಯಾರು? நான் சிங்கம். ನಾನು ಸಿಂಹ. 10 நாள் இந்த குரங்கு கிட்ட டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறிய நீ. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕೋತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು அதுக்கு ಕಳೆದಿದ್ದೆ. தான் உனக்கு தண்டனை. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ. பில்லு பச்சைதான், ಆದರೆ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. ஆனா அந்த குரங்கு கிட்ட போய் 10 நாள் உன் நேரத்தை வீணடிச்சுக்கிற பாரு. ಆದರೆ ಆ ಕೋತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, அதுக்கு கொடுத்த தண்டனை, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಂಡನೆ. குரங்கு நினைச்சிச்சு ಆದರೆ அது ಕೋತಿ சரின்னு. ಅದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. யார்கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும். ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. தேவ பிள்ளைங்க யார்கிட்டயும் வாக்குவாதம் எல்லாம் பண்ண போக மாட்டாங்க. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಲು நான் ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. சரின்னு போராட மாட்டாங்க. ನಾನು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்டா ஆண்டவர் இப்படிதான் சொல்லுவாரு. ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ அவன்கிட்ட எல்லாம் ஏன் நேரத்தை வேணும் நினைச்சிருக்கிறேன்? ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ நீ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. யாரு? ನೀನು ಯಾರು? தேவ பிள்ளை, ದೇವರ ಮಗು. தேவ பிரசன்னத்தை தேடு. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕು. குரங்கு கூட போய் சரியா நின்னு சண்டை போடாத. ಕೋತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೀನು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ. ஆமென். எனக்கு இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ನನಗೆ ಈ ಕಥೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿತು. Don't fight with everybody. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ. You are somewhere there. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲಾದವರು. ஏன் சும்மா இங்க சண்டை? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತೀರಿ? தேவ பிரசன்னத்தை கெடுக்கிறதுபடி எது வந்தாலும் தள்ளி விட்டுட்டே இருங்க. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. I am focused on my presence of God. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஒரு தீர்மானத்தோட போங்க. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ. தேவ பிரசன்னம் எனக்குள்ள வரணும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. தேவ பிரசன்னம் என் வீட்டுக்குள்ள வரணும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. நம்மெல்லாம் அப்படியே எழுந்து ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು